Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hevaadar arun tagiya eskulor babu to dore chon ko bain pesi me agole ar eskulor ko bain malo colore ko bain pesi me agu kezo ko bain pesi kola de hedi rute raba mi izzata sate rake rurin hode butu ta sate rung yanore putarung hole putatu bada puta se rumyashi ada tahana kolo are amya pai pesi me agole ar malo colorio besabis malo colorio sonodo rute rabadi izzat gori amya pai pesi me agu ar kesu malo colore rute jua shin ji ar izzat sate basayu nanginta konta u i desita fuole ta wamping pebade nidodima desita fuole hin তোমার জিম্মা তোমার কিতাব তিতাবার সামাল দিন তোমার জিম্মা হঙ্গই দিবে lejenke মানে এসে খাদিরির মানে nombatai mado base galo miago miai salumpo pungo lejemba lama tu ase do hataginore salumpongori hadirido pesi mani mal saipe mani hede hudun ata tagdi hindiria emoji mani dorboy sirum mani maltamiana daga nomor naima hode oba segalumia pi wajah peba lama tu ase de hataginore wajah banadio kain tue doriare rut goru usyara sate rute izzat suma mani nosiot neta tacha mani hamisha nemotuma hode oba gwale miadwa tin leo zo segalu miago peba tun lama tu ase de gwale ginore foila sojjode hinlaguri pegori rayo nomor kajma hode kubain pesi miago mani kubain pesi miago ngole motor kidiba kubain pesi miago ngole motor supe kubain rami haram na bhangore ki করে রাখে হঙ্গরে রাখে নম্বর কাগমা হতে সারে কুমিয়া পড়ুয়া mani gwale yana baradiwa sonere miago yana verete ne tension rawadi tension gori rake gori nomor gajma hode amia pain pesi miago le ar besabisi malo colore ku bain pesi mia kezo rute rawadi nizon malo dul gori ki izzat gori nomor lema hode oba meku miago pesuba lama tu ase meku minore pegoro kajma hode tinti zo amia pain pesi go popiaba tu janode besabisi malinore in lama tu hoya rayo nomor kagama hode tinti zo shom pain pesi miago popiaba tu sinode eskuloma ku bain mal hudun ate dinora naminoro ho
Nomor kamu hode amya paimpesi go rutere আর কিছু মালক ধরে কি করে ইজ্জত করে মিতু ডো নে টাওয়ান সিজনি হাত জিম্মা আছে দেখি ইস্তেমাল করি বলা বাদ করি বলা 100 কলার ইস্তেমাল গিয়া আছে দিদি জিম্মার ওদের জেলে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করা না ভুলিও না তো ভিডিও